Om Swastiastu, Om. Enge semeton channel YouTube Dugbior ring dije pada megenah, ring dije pada melingge. Dumadak-dumade starte kesuecanen oleh ide betari-betari lan leluhur sarang sinami. Dumadak-dumade semeton sarang sinami starte ngemangguhin kena starte sarang keluarga lan rahayu pangsiu. Enge semeton sarang sinami ring galah becik mekadi mangkin ngananin ring rahina purnama kedase pinanggal 17 bulan Maret tahun 2022 puniki berketepatan ring sekian titiange ngemargiang potonan titiange sapunika ngananin ring rahina waraspati paing dukut ring lintang salah ukur puniki sekian titiange ngemargiang potonan sekian titiange sani kepuput antuk guru rupakan titiang pinake saning ayabang lan nunasicang ring kawentanan padewekan titiang ngananin punika talar seeling titiang sampun pangkalih potonan titiange ngenanin antuk rahina purnama sapunika dumun nalar otonan titiange ngenanin nalar rahina purnama ingyan punika ring pinanggal 7 bulan September ring warse kalih talin 6 utawi 2006 dadosne pingkalih sampun otonan titiange seingat titiang dados yatma ngenanin rahina purnama asa punika semeton enge semeton sarang sinami ngenanin nalar ring kewentanan potonan titiange ring galahe mekadi mangkin wantah ngemargiang antuk kesederhanaan asa punika sakemaon nenten mengurangi makna tapi kemawin yang kadi sapunika titiang matur doanin yen sepatutipun ring kewentanan potonan ning punika yen ngenanin ini daging purnama doanin rahina potonan yang ngenanin rahina purnama punika sepatutipun mebebangkit asa punika tapi kemawin yang mebebangkit doanin rahina potonan ngenanin purnama punika kebaosang rahina memada dewa sapunika nika temawenan patut kedulurin antuk bebangkit nah asapun api indik napi kemawenang mangkin titiang purun menyederhanakan duanin dumun ring potonan titiangnya ring pinanggal 7 bulan 9 ring warso 2006 punika titiang sampun metebusan antuk bebangkit asapunika duanin ring kewentanan lintang titiangnya lintang salah ukur nah ngenanin punika raris punapike dudonan otonan yen manut kadi siman titiang iriki ring wewidangan Banjar Bieu desa Keramas makin jaga pacang aturang titiang ring semeton sarang sinami menawite ring sejeronin pemargi ring sejeronin prosesi upacara potonan mejantan metios-tiosan napi kemawinang kadi punika duanin irage mederbe desa Kalepatra manut antuk desa Mawicara sapunika nah kadi ring sekian titiange pemarginipun kadi puniki nah pertama semeton sarang sinami duanin kegenah patut imanuse matur pramesuk semana lereng sang nyama catur rasa punika tapi ke punika ingyan punika kebaosang wenten Anggepati Merajapati Banaspati lan Banaspati Raja ingyan punika yang bahasa ilmiahipun wenten nipun yeh nyom igetih ilamas kesarangan nantuk iari-ari nah ngenanin gede utang imanuse yen puniki rikalaning ring sejeronin garbe iguru rupake yang punika imeme ibu ibiang lan setiosipun duanin ring sejeronin garbe keempuang keuripan oleh nyama pat-pati puniki wentenipun iyeh nyom pinake pengaput irare wenten ilamas pinake pengaput nalar irare wenten igetih pinake pengurip irare wenten nalar iari-ari pinake saning ngemertanin ipun irare ring sejeronin garbe iguru rupake ngentan talar ring sejeronin mungkah lawang kesarangin nantuk nalar lerari ini embas ke mungkah lawang utawi peranan iguru rupake ingin punika ibu antuk iyeh nyom dumun medahan keampakan garab napi wastane lawang
imeme utawi ibu keduluran raris kepipih hantu igeteh saking beten landur ke abeh raris oleh ilama saking pesisi kenawan lan kebot eri sampune punika raris keengekang ejetne irare saking duri mangda sida medal oleh iari-ari ageng pisan gumantine utang imanusa ring sang meraga nyama catur rasa punika nangenanin punika ring prosesi puniki mejantan keduluran nalar prosesi ini antuk ngaturang pramesuk semeng pertama sampun kemargiang iwau ingyan punika ring sang nyama catur melarapan antuk upakara alit ingyan punika ajuman utawi sodan kesarangin antuk dapatan alit tumpang siki tinake ucapan terima kasih para mesuk semua ring sang nyama catur ngananin nalar nenten lali duanin ring tirta gemana utawi tirta piutangan imanusa emas titiang ring nemonin nerakina waraspati paing dukut puniki kakeneng tirta 24 utawi 24 asa punika 24 pancoran wusan ngaturang pramesuk semua ring nyama catur kedulurin antuk melukat asa Nikara-garis kemargiang kita sami 24 Imon Nika memargi antuk pengulatan Ripos raris potonan wawu dadulan Tirta yang guru Dirata bedara yang samudaya Lan ampura titiang Duan titiang pinake Maku dalang titiang nunas dalar Tirta nida bedara sang yang ringit Kedulurin dalar nunas tirtan wayang asa punika risampune raris wusan ngemargi yang pengelukatan wau raris munggah ring bale upekara utawi ring bale dangin menawi tergantung situasi lan kondisi menawi wenten sane melingi ring BTN nenten mungkin melingi ring bale dangin duanin kapasitas alit manut ring genah utawi situasi suang-suang. Nah ngananin punika wau raris kemargiang antuk kapertama wenten upekara bayuan durmanggala lan prayasita. Nah pikir bayuan durmanggala lan prayasita ne punika wantah nganutin ring sejeronin berloke buah loke lan swah loke. Nah ingyan punika bayuan kemargiang keastawang oleh guru rupakan titiang pinake dasar upekara terbawah kemargiang ringso nalar kemargiang bungkaipun nalar ke ayabin durmanggala pinake ring tengah nalar kemargiang ayabene nalar ring sejeronin dade keduluran raris antuk prayascita risampune punika kemargiang ring luhur niki memargi ring beten ring tengah nalar ring luhur niki prosesi awalipun risampun wus prayascita kemargiang wau raris keduluran antuk tebasan pagah tuwuh tulung urip lan pengentek bayu napi ke kesuksemanipun secara bahasa cocok logi sampun iu pekara mepice filosofi lan arti ring sejeroning upekara punika yang punika tebasan pagah tuwuh dumadak dumade sang sani kekaryanin upekara sang sani ngemargiang potonan punika mangdeside pagah ring sejeroning kauripan utawi pagah ring sejeroning tuwuh hasa punika ring sapunika mangda sida dalar wenten upekara pengentek bayu mangda sida entang kering sejeronin bayu duanin wenten sanika bawa sang bayun peranane puniki sanika wastanin antuk dasa bayu sapunika kaping pertama penyurianan utawi penyingakan kalih karena kalih song irung kalih lambe siki ngenanine punika raris antuk ring perana ring anus utawi ring sejeronin jenyana niki mangde side ring sejeronin pengentek bayune punika mangde side entak ring kewentanan bayu sang sani kekaryanin upekara
Nangenane nala ring sajeronin tulung urip mangda sida ring sajeronin ngemaryang keuripane puniki duaning ngering sajeronin imanusa wenten bahasa personalitas nalar ring secara agama ke sisi wenten kebaosang keidentitasan mangda imanusa sida bersinergi mangda sida saling tulungin baik imanusa sarang imanusa sarang alam, imanusa antuk lingkungan suang-suang. Niki mangda sida bersinergi, bahasaipun tuai traffic relationship good benefit. Niki mangda sida bersinergi asa punika semeton tiyang sareng sinami. Sanika wastanin tebasan sapuh lare melaradan. Napi ke tebasan sapuh lara melaradan punika mangda duanin bekal imanusa niki wenten pat-pat wenten suka duka lara lan pati duanin wenten bahasa lara ring sajeroning tebasan sapuh lara melaradan puniki mangda sida kesapuhan laran imanusa ya diastun kieu nika mewasta catur bekal ring sajeroning anggasariran imanusa mangda sida kesapuhan punika sami. Nah nike bahasa utawi filosofi saking tebasan sapuh lara melaradan sebetul. Nah kananin risampun punika risampun kemargiang tebasan sapuh lara melaradan wawuraris kemargiang sanika wastanin pras penyenang sayut pengambian. Napi ke punika pras duanin ring sejeronin bahasa pras punika ring bebantanan punika mapikeling ring sajeronin wewaran punika napike wewaran punika nenten tios wantah ring saptawara lan pancawara awena ngararis megumana antuk pangastawa ngapan cawara apa wet berakma Wisnu sabda warawasa sadwara giswara dewa asta wara siwaja nyana ongkar muktiati sarwa pras Warasida sidi rakayu ya namo swaha nangenanin punika wantah mapikelengin pitegasipun ring sejaronin wawaran sapunika mapikelengin ring pengenyakan keembasan utawi pelekadan imanusia risampun raris ke astawang prase wawu raris ke astawang ini daging penyenang mangda sampuni eling imanusia mangda dedag lan mangda sida nyenang. Nah, risampun punika sesayut mangda sida kesayut oleh beten, kesayut oleh tengah, kesayut oleh didur. Niki mangda sida bersinergi. Risampun punika wawu raris kepengambian utawi keambil sarang sinami ring kawentanan imanusa mangda sida nemuang bersinergi baik nika sarang alam, sarang imanusa, lan sarang ring kawentanan antuk isato sapunika. Mangda sida bersinergi ring kawentanan kehidupan imanusa. Niki gumantin filosofi saking bebantanan dipunika ngajahin imanusa mangda sida mono. Wawu rares urusan kemargiang pras penyenang sayut pengambian punika kemargiang rares upekara pejatian niki pinake penyegep duaning ring sejeronin amun api je ageng ngikang upekara alah dening pejati adulang sapunika. Nah nikilah ring duanin ring sejeronin pejati puniki upekara pilih jangkep niki mejatiang taler kayun sangsani kekaryanin upekara awena ngeraris winten pengastawanipun ngasiwa sutrem yotnya pawitrem paramama pawitrem rajapati yoga ayusyam balamastu teja puranam bukiyanam triganat makem kemudian paduka Batara Wisnu melingering sesantun ulun mukia paduka Batara Guru
asihing panugrahan saluwiring pinuju. Nah, tujuanipun artinya napi sani kemargian oleh ibu guru rupakan titiang yang punika ibu titiang mangdeside kesihin baktin titiang bakti guru rupakan titiang nunasi ring kewentenan sikian titiangnya napi ya dasaripun mangde kepice winugrahe oleh ide betara-betari lan leluhur. Duane napi kadi reraman titiang ngemargiang antuk ngese utawi bahasa pepojolan ngastawang nenten mendaging mantra utawi ang ingung duanin bahasa pengastawan reguru rupakan titiang ngangen bahasa Bali. Nah nikilah sani kebawasang antuk mantra napi ke punika mantra man ngaraning manah tre ngaraning ucapan napi sani kebaosan napi sani ketunasicang oleh ibu rupakan titiang ibu titiang punika. Nah nikelah sani patut katurang dumadak-dumadik kepice oleh ide betara-betari sareng sinami lan leluhur kinten naratu ide danen titiang sareng sinami. Nah ngananen punika raris wawu raris usan pejati kemargiang sani mangkin wau ngemargiang sani kewastanin pemayuh oton nemonin purnama. Napi kepunika duanin bacakan iraga maga menginduring Bali luas pisan. Wenten utama madya lan nistaning utama sapunika. Nah mangkin duanin dumun ring pinanggal 7 bulan 9 tahun 2006 titiang sampun nanang mebebangkit duanin mangkin malih nemuang purnama potonan titiange dados nalar ke aletin. Ingyan punika napi ke pebayuh oton yang nemoning purnama yang nenten sida antuk mebabangkit. Nenten tios wantah medasar antuk nasi sasahan meakehipun wantah telung dasa 3 utawi 33 nasi sasahan. Napi ke nasi sasahane punika nenten tios kadi yadnya sese utawi wenten nake maosang kadi Banten Saiban. Napi mantan dagingipun metatakan antuk daun pisang utawi daun biu, medaging ajengan utawi nasi, medaging kacang saur, lan garam, tasik utawi uyah. Napi ke kusuk seman medaging antuk 33. Napi ke medasar antuk ajengan kacang saur lan tasik utawi garame punika. Nenten tios duanin otonan nemu purnama punika nenten tios wantah memadedewa. Memadedewa ne puniki raris sepatutipun duanin titiang sampun nanen ngemargiang bebangkit sepatutipun sane nenten mangdeside ngemargiang antuk bebangkitan. Nah kemauan yang nenten mereside yang side antuk ngemargiang nasi sasahan meakehipun wantah telung dasa telu utawi 33. Napi kemawinang 33 sani kemargiang duanin 33 punika wantah urip sani paling ageng ring sejeronin urip keembasan utawi pemetuan imanuse. Napi ke suksema saking ajangan utawi nasi kacang saur lan tasik utawi garame punika nenten tios wantah neregepang ring kewentanan iadnya segara lan gunung. Tasik pinake keemasin oleh segara, kacang saur ajangan keemasin oleh gunung. Niki iadnya ne sampun ngemargiang sani kewastanin nyegara gunung sapunika. Ke daging ajangan sasahane sani patut kemargiang akehipun 33 ajangan sasahan. Nah ngenanin raris ulam ipun makin ditiang saking pengawit nenten poleh matur sarang semetone sarang sinami duanin neringgalahay becik maka dimangkin titiang naler tidak berencana utawi niki mewaste perjodohan duanin potonan titiange patah pisan sarang somah titiange kuranan titiange dane jero mangku istri tepat pisan naler ring waraspati paing dukute puniki patah nalar lintangan dane lintangan salah ukur. Nah ulam ring sejeronin ajangan sasahane puniki nenten tios ian sang merage istri embas
utawi lahir ring galah Waraspati paing dukut punika ulamipun wantah ulam wangkas. Ayam wangkas sasapunika ulam ayam wangkas. Ulam ayam sane membulu wangkas. Nah yen lanang ulamipun wantah bebek meguling sapunika. Yen sane lanang emas ring Waraspati paing dukut punika ulamipun wantah ulam bebek meguling. Yen istri emas ring Waraspati paing dukut punika wantah mempeulam antuk ulam ayam wangkas metingkag utawi mepangang. Menawi ring pemutuan utawi oton sanetio sane punika yen patah ngangen ayam, yen lanang ayamipun betutu utawi metutu. Yen istri mejantan sampun mangde kuningan antuk semeton, yen ayame sampun metingkang utawi mepangang, mebelah saking dade, meperwak, mepangang, niki sampun jantan otonan sang meraga istri. Yen patah ngangen ayam, ayamne mebetutu, nike kemargian utawi sane moto nike sang meraga lanang. Duanin mangkin titiang ngangen bebek, bebek punika patut keguling. Nah rikilah perbedaannya. Mangga semetone uning sarang sinami kemauan yen ayam semeton mangihin saget ring setre ayam punika mepurwa utawi mepukang saking tulu nike wantah pemargin pengiwan menawi teu kepungkuran semangan poleh nyingaken wusan kajang klion nyitan lan setios ipun ring kewentanan jaban pura dalam utawi ring pura dalam wenten ayam mepurwa utawi mepukang uling saking ditulu metingkagipun nike kewastanin sampun nyiwa pemargine. Nah sane mangkin niki yang pootonan sang meraga istri duanin pereragayan istri punika pereragayan durga patut memperwak saking dade duanin api duanin jejeron ayame puniki mangde mejantanan kekantanan utawi ngenah. Duanin sane lanang metutu utawi mepangang nike mewasta mekaput nike ngelingam utawi siwe asapunika. Nikilah filosofi saking metutu, mepangang lan metunu utawi meguling asapunika. Yen meguling, yen metutu nike pereragayan lanang pinake lingam utawi ngelinge pereragayan ide betara siwe. Yen mepukang meperwa kekantanan jejeron ayame punika nike pereragayan durga utawi peawakan luh utawi istri. Nikilah ulam saking ajangan sasahan 33 ajangan sasahan. Nanin punika raris pejangkep utawi penegep sang sane motonan ring ngenanin rahina purnama punika patut jaga pacang nataben sane mewaste tebasan kale grehe sapunika. Napi ke daging saking tebasan kale grehe ne punika nenten wenten tios metumpang antuk sia sane merah sane barak nika ring tengah asiki ke itar antuk tumpang-tumpang alit malih kekutus. Risapun punika medaging raris antuk taji lalang. Napi kita taji lalang punika nenten wenten tios wantah muncuk ambengan akehipun sia. Napi ke kesukseman ipun mangda sida tajab kadi anganin lalang. Mangda ring alit tajab kantos kepungkur ring sampun ring sirim meguna keanggen ring ikramo keanggen ring wewidakan jagat drwe. Nikilah filosofi saking ketajapan taji lalang. Ngangen nalar linting akehipun sia napi ke punika linting. Nah niki wenten semat utawi kate medaging antuk kapas utawi gamat daging minyak niki akehipun sia medaging kacang saur lintingin punika nalar keuripin utawi kehidupin. Nah medaging iwak gerang kacang saur kesarangin nalar antuk ulam ayam biing sapunika. Elengan nalar ulamipun ring setios kacang saur gerang medaging nalar tuwung
Napi kemawin yang sia-sia duani ring sejeronin pengurip paenge punika uripipun wantah sia. Nah, elengang nalar semeton sarang sinami ngemargiang rake-rake sejangkapipun. Nah, kemawon elengang nalar rake sangananipun nika punika kemargiang antuk tigang jenis. Winten tasa, matah, lan lebeng. Naring sejerone nalar banget titiang mapekiling ring semeton sarang sinami ring kewentanan tebasan kale grehe puniki ring sejerone tumpeng barak utawi tumpeng merah sani ring tengah punike sani keiter antuk tumpeng alit-alit malih akutus tumpeng merah sani ageng ring tengah punike metatakan antuk sekar tunyung utawi bungan tunyung metampak dare dumun metapak dare sekar tunyungnya wau kegenahan raris tumpang berwene. Raris sejerone raris sampun tumpangnya munggah utawi dingdur tunjungnya metampak dare punika wau raris elingan kuangen ipun nalar ngangen akehipun sia. Duanin ring urip paenge punika mau urip antuk sia semeton. Nah ngenanin sami sampun ke Astawang, ngeri sampun sami sampun ke Astawang ring widi ring leluhur ring sang yang manumadi, makin wawu raris ke kipekang bantane punika sami ke sang sane ngayaben potonane punika. Berketepatan wawu titiang sarang jero mangku istri titiang sendiri, wawu raris ke kipekang sami bantane punika ngarap sang sane ngayaben. Nah wenten perkecualianipun pejati nemantan nenten kekipekam. Duane nike tetap pemargini keluhur. Nah sami wau raris natap sedereng natap ipungke wau raris kemargiang dumun ngemargiang tepung tawar pebersihan lan ngemargiang benang tebus pinake gelang pinake angin ring karne pinake angin ring siwa dware. Nah niki kemargiang risampun telas punika sami nata beraris ring sor nata bering uluangan utawi ring madya wau nata bering luhur ring siwa dware wusan punika keduluran raris antuk ngemargiang segehan pinake tri ute saksi sapunika semeton titiang pinake linggih buta kala ring tengah wau raris natab ring sor. Nari sampune raris urusan natab ring sor wau raris sang merage motonan ngemargiang pemuspan ingin punike ring merajan. Usang ngemargiang pemuspan ring merajan wau raris nunas tirtan ide betara yang guru tirtan ide betara kawitan sarang sinami sane ide betara yang samudaya sane keadegan ring piasan wau raris dan kadir sekian titiangnya duanin ngemanggehang tirte ide betara sang yang ringit nunas tirtan ide sang yang ringit risampune sami jangkap punika wau kewastanin puput ring sejeronin pemargi potonan semeton maka sarang sinami sang sapesire sane ngemargi yang potonan dumadak-dumadik pembelajaran utawi sharing ring sejeronin potonan titiang rahina maka dimangkin side pinake pengentung sani becik angin sani nenten becik sampunan kemengahan menawi teh semeton titiang wenten rente ring sejeronin adnyana utawi keragu-raguan ring kewentanan potonan pebayo pengerwatan lan sani nenten nemu utawi nenten uning ring sejeronin potonan utawi odalan berwene titiang misadia jaga pacang ngiringang belajar sarang-sarang utawi sharing iriki ring pekubon titiange ring pondok titiange sani beralamat ring Banyarbia Desa Keramas Kecamatan Belah Batuh Kabupaten Gianyar Bali iring sarang-sarang melajah semeton titiang sarang sinami ring sejeronin video channel puniki kemargiang berketepatan ring piotonan titiang dumadak-dumade semeton sarang sinami sida terhibur menawi teu wenten kira ngatur antuk titiang lugreang antuk penambatan sekian titiange titiang manusia biasa nobody perfect roh iriki nyarangin semeton sarang sinami dumadak-dumade ring dija semeton channel YouTube
dubior melingih dumadak-dumadik serta kenak rahayu sarang keluarga. Rahayu pangsiu. Ong santi 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 ong.